کیا آپ نے کبھی کسی خالی کمرے میں ایک عجیب سی موجودگی محسوس کی ہے؟ یا پھر کبھی ایسا لگا ہے کہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے لیکن وہاں کوئی نہیں تھا؟ ہر کلچر اور ریلیجن میں ایک کہانی ملتی ہے ان سین مخلوقات کی، جو ہمارے آس پاس ہے لیکن ہم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ ورلڈ ریلیجنز ہندی کے آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم ایک ایسے ہی کانسیپٹ کو سمجھیں گے جو مسٹیریس بھی ہے اور تھیولوجیکل طور پر ڈیپلی روٹڈ بھی ہے، جنس۔ لیکن ہم اسے صرف اسلام کے پرسپیکٹیو سے نہیں بلکہ ایک کمپیریٹیو پرسپیکٹیو سے اور اکیڈمک نظریے سے دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ جن اصل میں کیا ہے اور ان کا اوریجن کیا ہے، اسلام اور دوسرے ریلیجنز ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں، اور ماڈرن سائنس اس ٹاپک کو کیسے دیکھتی ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں جنس کے بارے میں ایک نیوٹرل اور ان بائزڈ اپروچ کے ساتھ۔ اسلامک تھیولوجی کے مطابق جن ایک انڈیپینڈنٹ کریشن ہے جو سموک لیس فائر سے پیدا کی گئی ہے۔ یہ ریفرنس قرآن میں ملتی ہے۔ سورہ الرحمن چیپٹر 55 ورس 15 میں کہا گیا ہے کہ اور اس نے جن کو سموک لیس فلیم یعنی فائر سے پیدا کیا، جبکہ انسان کو کلے یعنی مٹی سے بنایا گیا۔ جن اور انسان یہ دونوں کریشنز ایک ہی ورلڈ میں رہتی ہیں لیکن الگ الگ فزیکل فارم اور کمپوزیشن کے ساتھ۔ اسلامک بیلیف کے مطابق جن اور ہیومنز دونوں کو فری ول دی گئی ہے، یعنی دونوں صحیح غلط میں فرق کر سکتے ہیں اور دونوں ہی اکاؤنٹیبل ہیں اپنے ایکشنز کے لیے۔ قرآن کے سورہ الذاریات یعنی چیپٹر 51 کے ورس 56 میں آتا ہے کہ میں نے جن اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس ورس سے ایک چیز کلیئر ہوتی ہے، جن بھی ہیومنز کی طرح عبادت اور فرمانبرداری کے لیے بنائے گئے ہیں، یعنی وہ بھی ایک مورل اور اسپریچول ریسپانسبلٹی رکھتے ہیں۔ اسلامک تفسیر کے مطابق جن انسان سے پہلے پیدا ہوئے تھے اور ان کے کچھ لوگوں نے کرپشن اور فساد پھیلایا تھا، جس کے بعد گاڈ نے اینجلز کو بھیجا تھا انہیں کنٹرول کرنے کے لیے۔ پھر انسان کی کریشن ہوئی ایک نئی جنریشن کے روپ میں، یعنی دنیا پہ ہم انسان اکیلے نہیں ہیں، جن بھی اس کریشن کا حصہ ہے۔ تو جن اصل میں کس طرح کے مخلوق ہیں؟ قرآن اور حدیث لٹریچر دونوں یہ بتاتے ہیں کہ جن ایک انویزیبل کریشن ہے، وہ ہمارے ڈیمینشنز میں رہتے ہوئے بھی ہمارے لیے موسٹلی ان سین ہے۔ سورہ اعراف چیپٹر 7 ورس 27 میں آتا ہے کہ وہ تمہیں دیکھتے ہیں وہاں سے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ اس ورس سے ایک امپورٹنٹ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کا ایگزسٹنس ہمارے ہی انوائرمنٹ میں ہے لیکن ان کا فارم ہماری آئیز ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتی۔ ان کا جسم لائٹ اور سٹل نیچر کا ہوتا ہے، اس لیے وہ ٹریول اور ٹرانسفارم بہت فاسٹ کرتے ہیں۔ حدیث نیریشنز کے مطابق جنس کھاتے پیتے ہیں اور ان کی فیملیز بھی ہوتی ہیں۔ کچھ جن بلیورز ہوتے ہیں جو اسلام کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور کچھ ڈس بلیورز ہوتے ہیں جو اپنی مرضی سے چلنا پسند کرتے ہیں۔ سورہ الجن یعنی قرآن کے چیپٹر 72 میں آتا ہے کہ ہم میں اچھے بھی ہوتے ہیں اور ہم میں ایسے بھی ہیں جو اچھے نہیں ہیں، یعنی انسان کی طرح جن بھی مورلی ڈائیورس کمیونٹی ہیں، ان میں گڈ، ایول، نیوٹرل سب ملتے ہیں۔ اسلامک اسکالرز کے مطابق جن لوگوں کی ہی طرح برتھ اور ڈیتھ کو ایکسپیرینس کرتے ہیں، ان کا لائف سپین ہیومنز سے زیادہ ہوتا ہے۔ کچھ نریشنز کے مطابق کئی 100 سال تک جن زندہ رہ سکتے ہیں اور وہ الگ الگ ٹرائبز اور نیشنز میں ڈیوائیڈڈ ہیں، جیسا کہ ہیومنز الگ ریسز اور کلچرز میں ڈیوائیڈڈ ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہیومنز اور جنس کے درمیان کوئی انٹریکشن ہوتا ہے؟ اسلامک ٹیکسٹ کے مطابق ہاں، لیکن لمیٹڈ۔ پروفٹ محمد کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آتا ہے جہاں کچھ جن قرآن سننے آتے ہیں۔ سورہ الجن کے پہلے ورسز میں یہ ایونٹ ڈسکرائب ہوا ہے۔ کہو مجھ پر وحی کی گئی ہے۔ کچھ جنہوں نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا جو سیدھے راستے کی ہدایت دیتی ہے، یعنی کہ جن بھی ڈیوائن میسج کو سمجھ سکتے ہیں اور اسے ایکسیپٹ کر سکتے ہیں، لیکن اسلام اسٹرکٹلی منع کرتا ہے ان سے اننیسیسری کانٹیکٹ یا کمیونیکیشن کرنے سے۔ پر کیوں؟ کیونکہ جن ان سین ورلڈ کے کریچرز ہیں اور ان کے ساتھ ڈائریکٹ ڈیلنگز کرنا ڈینجرس اور مس لیڈنگ ہو سکتا ہے۔ پروفٹ محمد نے کہا کہ اگر کوئی انسان جن سے مدد مانگے یا ان پر بھروسہ کرے تو وہ شرک کے قریب ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ڈیپینڈنسی اللہ یعنی کہ گاڈ کے بجائے کسی ان سین بینگ پر رکھ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اسلام اس بارے میں ایک بیلنس سکھاتا ہے، جن کا ایگزسٹنس مان لو لیکن ان کے خوف یا انفلوئنس میں مت آؤ۔ اسکالرز نے قرآن اور حدیث کے بیسس پر جن کے کچھ کیٹیگریز مینشن کیے ہیں۔ یہ کلاسیفیکیشن سمبولک ہیں لیکن ان سے جن کے بیہیویئر اور لکشن سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ مرید جو پاورفل اور ریبیلیس ٹائپ کا جن ہے، یہ ایروگنس اور ڈیفائنس یعنی کہ خلاف ورزی کے لیے مشہور ہے۔ عفرت کا ذکر قرآن میں سورہ النمل میں آتا ہے۔ یہ جن
स्ट्रॉन्ग और कनिंग होते हैं और कभी कभी ये ह्यूमंस को चैलेंज करते हैं। शयातीन यानी कि जो शैतान का प्लूरल है, ये वो जिन है जो डेलिबरेटली ईवल चूज करते हैं, जिनका लीडर है इब्लीस। अमर वो जिन हैं जो ह्यूमन एनवायरनमेंट्स के करीब रहते हैं, कभी गुफाओं में, कभी डेजर्ट यानी रेगिस्तान जैसे जगह में। उनके बारे में कहा जाता है कि वो शरारती होते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सब हार्मफुल हों। गुल, जिसका प्लूरल घौल्स होता है, ये वो जिन हैं जो बंजर जगहों में या जंगल वाले एरियाज में रहते हैं। अरेबियन फोकलोर उन्हें शेप शिफ्टिंग या डरावने मखलूक के रूप में डिस्क्राइब करते हैं। इन कैटेगरीज का पर्पस सिर्फ ये समझना है कि जिन एक कॉम्प्लेक्स और डाइवर्स क्रिएशन है, एक सिंगल स्टीरियोटाइप नहीं। अब बात करते हैं इनमें सबसे फेमस जिन यानी कि इब्लीस की, जो जिन के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक सेंट्रल फिगर है। कुरान के मुताबिक इब्लीस भी एक जिन था, लेकिन वो एक वक्त पर गॉड के ओबीडियंट सर्वेंट्स में से एक था। सूरह कहफ यानी चैप्टर 18 में आता है कि वो जिन था और अपने रब के हुक्म के खिलाफ उसने बगावत की। इब्लीस ने आदम को सजदा करने से इनकार कर दिया, ये कहकर कि मैं उससे बेहतर हूँ, मुझे आग से बनाया गया है और उसे मिट्टी से। यानी उसका गुनाह सिंपली एरोगेंस था, यानी कि सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। उसका रिफ्यूजल एक सिंबल बना के दिखाया गया कि प्राइड और ईगो इंसान और जिन दोनों के लिए डिस्ट्रक्शन का सबब बन सकता है। इब्लीस को फिर जन्नत से निकाल दिया गया और उसने गॉड से वक्त मांगा कि वो ह्यूमंस को मिसलीड करेगा, उनके सामने ईविल को अट्रैक्टिव बनाएगा। इसीलिए इस्लाम के मुताबिक शैतान असल में एक जिन है, फॉलन और मिसगाइडेड जिन। अगर हम कंपैरेटिव रिलीजन के पर्सपेक्टिव से देखें तो जिन जैसे बीइंग्स हर एंशिएंट कल्चर में मिलते हैं। जुडाइज्म में एक कॉन्सेप्ट है शारिम का, यानी जिसे अनसीन स्पिरिचुअल एंटिटीज जो कभी मदद करते हैं और कभी नुकसान भी पहुंचाते हैं। क्रिश्चियनिटी में डीमंस का जिक्र मिलता है, यानी कि फॉलन एंजल्स जो गॉड के खिलाफ हो गए। यहाँ डिफरेंस ये है कि इस्लाम डीमंस को जिन से अलग नहीं मानता, जबकि क्रिश्चियनिटी में वो एक सेपरेट स्पीशीज है। प्री इस्लामिक अरेबिया में लोग बिलीव करते थे कि जिन माउंटेन्स, डेजर्ट्स और ओल्ड रुइंस में रहते हैं। पोएट्स और सूदसेयर्स के बारे में कहा जाता है कि उन्हें उनके जिन इंस्पायर करते हैं। इस्लाम ने आकर ये क्लैरिफाई किया कि जिन कोई डिवाइन पावर नहीं है, बल्कि वो गॉड के ही क्रिएशन है और उनका कोई कंट्रोल गॉड के मर्जी के बगैर नहीं होता। अब आते हैं एक कंट्रोवर्शियल टॉपिक पर, जिन पोजेशन। कई कल्चर्स और रिलीजन्स में माना जाता है कि जिन इंसान के अंदर घुस सकते हैं या उन पर कंट्रोल ले सकते हैं। इस्लामिक लिटरेचर में इस पर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कुछ स्कॉलर्स जैसे कि इब्न तैमिया कहते हैं कि जिन पोजेशन रियल है और कुरानिक वर्सेस इसे इनडायरेक्टली सपोर्ट करती हैं, जबकि कुछ मॉडर्न स्कॉलर्स कहते हैं कि ये मोस्टली साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का मिसअंडरस्टैंडिंग होता है। साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक ऐसे केसेस जहां लोगों को जिन पोजीशन समझा गया है, वहां अक्सर स्किज़ोफ्रेनिया, डिसोसिएशन या एपिलेप्सी डायग्नोस पाई जाती है। लेकिन कल्चरल और रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में लोग अभी भी इस पर यकीन रखते हैं और कई केसेस में उन्हें पुरानिक रेसिटेशंस और रुकिया से रिलीफ मिलता है। यानी जिन का कॉन्सेप्ट सिर्फ थियोलॉजी नहीं बल्कि साइकोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी का भी हिस्सा बन गया है। साइंस के नज़रिए से जिन एक नॉन एम्पिरिकल रियलिटी है, यानी जिसे एक्सपेरिमेंट और ऑब्जर्वेशन से प्रूव नहीं किया जा सकता। मॉडर्न फिजिक्स में भी अनसीन रियलिटीज़ डिस्कस होती हैं, जैसे कि डार्क मैटर, एनर्जी फील्ड्स और पैरेलल डिमेंशंस। कुछ फिलोसोफर्स कहते हैं कि अगर दुनिया में ऐसी एनर्जीज एग्जिस्ट करती हैं जो हम देख नहीं सकते, तो जिन जैसे बीइंग्स का एग्जिस्टेंस इम्पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये अभी भी एक मेटाफिजिकल हाइपोथेसिस है, कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं। इस्लामिक स्कॉलर्स कहते हैं कि इंसान को साइंस और रिलीजन दोनों के बीच बैलेंस बनाना चाहिए। साइंस हमारी फिजिकल दुनिया समझती है और रिलीजन अनसीन रियलिटी। इस्लामिक एथिक्स के मुताबिक इंसान को जिन से नहीं डरना चाहिए, बल्कि अपना ट्रस्ट सिर्फ गॉड पर रखना चाहिए। कुरान कहता है कि जिन इंसान पर असर नहीं डाल सकता जब तक कि गॉड खुद ना चाहे। इस्लाम जिन के एग्जिस्टेंस को एक्नॉलेज करता है, लेकिन ऑब्सेशन और फियर से बचने का हुक्म देता है। उन्हें एक क्रिएशन के तौर पर रिस्पेक्ट करने का हुक्म तो है, लेकिन उनका वर्शिप या कॉन्टैक्ट हराम है, यानी कि फॉरबिडन है। अगर हम इस पूरी डिस्कशन को समराइज करें तो जिन गॉड की एक क्रिएशन है जो कि आग से पैदा हुई है। उनके पास भी फ्री विल है, वो भी इबादत और अकाउंटेबिलिटी के जिम्मेदार हैं। उनके भी सोसाइटीज़, फैमिलीज और मोरल डिफरेंसेस होते हैं। इब्लीस एक जिन था जो प्राइड की वजह से फॉलन हो गया। दूसरे रिलीजन्स में भी जिन जैसे बीइंग्स मिलते हैं। साइंस उन्हें अब तक प्रूव नहीं कर सका, लेकिन अनसीन वर्ल्ड के पॉसिबिलिटी को रिजेक्ट भी नहीं करता। आखिर में जिन का कॉन्सेप्ट हमें एक रिमाइंडर देता है कि हम इस दुनिया में सिर्फ एक हिस्सा हैं। कई रियलिटीज़ हमारे नज़र से परे हैं,
लेकिन वो भी एक डिवाइन ऑर्डर के तहत चलती हैं। तो ये था हमारा डिटेल्ड और एकेडमिक एक्सप्लोरेशन जिन्स के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं जिन्स के बारे में। इसी तरह के वीडियोज़ हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन।